Uy! Joel! 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 Nice one! Joel! Joel! Gogo mo! Joel! Gogo mo! Joel! Joel ko! Joel ko! Joel ko! Flashback. Tigilan na lang talaga sa laptop. Yun yung pinaka-best. Sige, yung sugal. Layuan natin yung sugal na yan. Putang ina sugal yan. Pinaka-best way na Bastos yun. talaga yan eh. Pinaka-best way na. Wala, dami nasisirang buhay ng tao tol eh. Sugal. Ayun nga, tol. Tang inang yan. Gabi lang ako, okay lang. Ika lang, kilang. Okay. Grabe po tayo magsitigil mag-promote. Puking ina nyo. Tigil-tigilan nyo yan tol. Grabe kayo. Uy! Joel! 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 Nice one! Joel! Gogo mo! Joel! Gogo mo! Joel! Gogo mo! Joel! Joel ko! Joel ko! Joel ko! Kaya maganda man! Maganda Uy, na isang Ano nangyari sa'yo? I-replay mo! I-replay mo eh! Times 1K ito eh. I-replay mo! Nag-bubble gum sa normal spin, nag-bubble gum tas times 1k Uy, naging 250k ito. Putang ina mo. Ay, tal, wag na kayo mag-promote sa girl. Tal, masama talaga yan. Tal, Uy, bakit na si Piro ko, Will? dinigil ko na yan. Ako sa'yo. MK ako, di ba?